તો 24 કલાકમાં રાજ્યમાં 7 જગ્યાએ ભીષણ આગ લાગવાની ઘટના બની છે। સુરત, અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગરમાં લાગી આગ। કચ્છ, બોટાદ અને નવસારીમાં પણ ભીષણ આગની ઘટના। સુરતના કુડસદ જીઆઈડીસીમાં આગ બાદ બ્લાસ્ટ થયું। ડાઇંગ મિલમાં ઓઇલ ટેન્કમાં આગ લાગ્યા બાદ બ્લાસ્ટ થયો હતો। તો બ્લાસ્ટ થયા બાદ ટેન્કનું ઓઇલ આસપાસની કંપની રોડ પર પથરાયું। આગને પગલે અફરાતફરી સર્જાઈ હતી। કામદારોએ પાણીનો મારો ચલાવીને આગ પર કાબુ મેળવ્યો છે। तो आ तरफ ऊन पाटिया सनाबिल 4 रस्ता पासे ऊन इंडस्ट्रीयल में आवेल अली टेक्सटाइल में आग लगी हती। तो बीजी तरफ माणेक चौक पीए साबुवालानी दुकान में आग लगी हती। त्यारे सुरेन्द्रनगर में पेपर मिल में लागेली भीषण आग पर भारे जहमत बाद काबू मेळवायो छे। सुरेन्द्रनगर ध्रांगध्रा रोड पर आवेल पेपर मिल में लागेली आग पर काबू मेळववा ध्रांगध्रानी आर्मीनी मदद लेवामां आवी हती। नवलगढ़ गामना पाटिया पासे आवेल पेटसन पेपर मिल में लागेली आग बेकाबू। पेपर मिल में रहेल पेपर पुठाना कारणे आगे विकराल स्वरूप धारण कर्युं। तो कच्छना केडाणा नजीक कचरा में आग भभूकी। गांधीधामनी भागोळे आवेला खुला विस्तार में कचराना ढगला में आग। महानगरपालिका द्वारा ज अहीं कचरो ठलवातो होवानो आक्षेप करायो। त्यारे बोटाद तालुकाना जमराड़ा गामे रोड पर कार में आग लागी हती। नवसारीना चीखली तालुकाना आलीपोर गाम पासे 2 गाड़ीओ सामसामे टकराता अकस्मात थयो हतो। तो वाघोडियामां जीआरडी जवान मित्रों साथे दारूनी महफिल माणता झड़पाया। 5 देवला गामे पेट्रोलिंग पर निकळेला पीआई महफिल पर रेड करवा पहोंच्या। तो बाइक पर पोलीसनो दंडो जोईने चौंकी उठ्या। महफिल माणता जीआरडी जवानने अन्य 5 मित्रों साथे झड़पीने कार्यवाही करवामां आवी छे। जीआरडी जवान धनराजसिंह चौहान ज्यां फरज बजावे छे ते ज पोलीस स्टेशनमां लॉकअपमां फिट करवामां आव्या। हाल जरोद पोलीस मथके फरज बजावता जीआरडी जवान सहित कुल 7 सामे फरियाद नोंधाई। तो दारू आपनार आसोज गामना बूटलेगर विजय राठौड़ उर्फे चाइना ने वॉन्टेड जाहिर करायो छे। विदेशी शराब सहित कुल 4,06,000 नो मुद्दामाल पण जप्त करवामां आव्यो छे। अमदावाद में काळझाळ गरमीनी शरूआत थई चूकी छे। त्यारे गरमीथी थती शरीर संबंधित समस्याओं में पण धीरे धीरे वधारो थशे, जेना कारणे सिविल होस्पिटल द्वारा आगोतरी तैयारीओ आरंभी देवाई छे। दर्दीओना सगा माटे शेडनी व्यवस्थानी साथे पाणी, पंखा अने बेसवा माटे बांकड़ा पण गोठवी देवाया छे। आ उपरांत 1200 बेड होस्पिટલની સામે બાળકો માટે પણ વિશેષ વ્યવસ્થા કરાઈ છે। દર્દીઓની સંખ્યા વધે તો વિશેષ વોર્ડ પણ કરાશે તૈયાર। अतिशय माथुं दुखतुं होय, वीकनेस होय કે કંઈક વોમિટિંગ, ડાયરિયા થાય, આ બધા જ સિમ્ટમ્સ છે જે આમ વેગ સિમ્ટમ છે કે જે કોઈને પણ વ્યક્તિને હીટ સ્ટ્રોક થાય તો આવા સિમ્ટમ સાથે આવવાના છે। એ પોતે બ્લડ પ્રેશરનો બીમાર હોય તો પણ એને હેડેક થઈ શકે ને આના હિસાબે પણ થઈ શકે। એટલે એવા દરેક વ્યક્તિને ટ્રોમા સેન્ટરમાં આવે ને એના માટેની બધી વ્યવસ્થા ત્યાં થઈ જશે। જરૂરી ઓઆરએસના પેકેટ ગણો કે પછી એને કેવી રીતે આપણે એડમિટ કરી અને સારવાર આપવી એની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે। અને જો એવા દર્દીઓ વધશે તો એ પ્રમાણે એના હીટ સ્ટ્રોક વોર્ડની પણ આગળ વિચાર કરશું।